ইমামুল أولين الآخرين بحر صدقة رحمة للعالمين سيد الكونين ختم المرسلين آخر مدبود فخر الأولين شدو جوداش رحمة للعالمين مسجد شد ہمارو یہ زمین مسجد شد ہمارو یہ زمین صحبت صالح ترا صالح کناد صحبت صالح ترا صالح کناد ভালো মানুষের সাথে মানুষ যদি ওঠা বসা করে তাহলে ভালো মানুষ হিসাবে পরিণত হয়, ভালো মানুষে রূপান্তরিত হয়। নামাজি ব্যক্তির সাথে যদি কেউ উঠা বসা করে নামাজি হয়, আর যদি চোরের সাথে উঠা বসা করে তাহলে চোর হয়। ঠিক কিনা? এত সুন্দর চাকচিক্য দুনিয়াটাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, এই দুনিয়াটা একদিন বিরান ভূমি হিসাবে পরিণত হয়ে যাবে, শুধুমাত্র একজন বাকি থাকবে। আপনারা একটু আওয়াজ করে বলেন না তিনি কে? ইহা হাম সব মুসাফির হায়, यहाँ हम सब मुसाफिर हैं, कोई आखिर ठिकाना कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना कोई आगे रवाना है, कोई पीछे रवाना। तू को जावा सुन्नते अहमद को जावा मोहम्मद कैबो निस्बतरा कारे शैतान मी कुली नामत वाली घरवाली अस्तलानत बरवाली हम सिराते मुस्तफा गर तमामे हाले उकुर इत्तिबा सुन्नते खैरुल बशर गिरे लाजिम तागुया बिआई पेसार। आवाज दे बोलें मरहबा। हमार अल्लाह ताला तो रहमान, हमार अल्लाह ताला तो रहीम। बंदा अल्लाह तालार काছে ক্ষমা চাইতে দেরি হয়, আমার আল্লাহ তাআলার ক্ষমা করতে দেরি হয় না। मग़फ़िरत दा रद उम्मीद अज़ लुत्फ़े तू ताके फ़रमूदाए अज़ ला तक़नतू। मग़फ़िरत दा रद उम्मीद अज़ लुत्फ़े तू ताके खुद फ़रमूदाए ला तक़नतू।